kita klik kanan, kemudian kita pilih Google Formulirnya. Nah, ini kita sudah masuk ke laman Google Fomulir. Apabila kita mau dikasih code, kita pilih tema, kemudian kita pilih gambar, kita klik unggah. Dan sebelumnya kita sudah menyiapkan untuk kopnya. Ini contoh kopnya. Coba kita buka dulu. Nah, ini ya kopnya. Kita close. Kemudian kita drag saja gambar tadi. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah upload. Kemudian kita sesuaikan. Sesuaikan. Kalau sudah pas, kita klik selesai. Nah, ini videonya sudah selesai. Kita buat judul. Misalnya Jurnal Harian PJJ Tahun Pelajaran 2021-2022. Kemudian kita kasih deskripsinya. The way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. You wanna show me now and forever. No, you'll never be alone. Kemudian kita lanjut All day, oh yeah, all day. I can let you pertanyaan berikutnya. You wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every kelasnya ada berapa? as long as you're in my arms, boy. You wanna show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Di sini saya buat kelas. Boy, you wanna show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Nah, kita pilih opsinya, kita drop down aja yang kita pilih, kemudian kita lanjut tambahkan, kemudian kita isi misalnya nama guru, kita drop down aja, misalnya di sini ada guru Nur ID. So I can see the last night, last night, last wajib diisi. 생각은 동전이란 같아서 뒤집어 생각하란 말에 머릿속을 돌아다녔어. 오늘 어떤 면이 볼까? 찾아는 오지 마라 기지개 편 다음이 부르겠으니까 내가 꿈꾼과 너의 꿈이 다르듯이 밤은 같지만 너의 밤은 어땠는지 이렇게 이 많은 밤에 이 많은 밤에 수고했어 이 많은 밤에 이 많은 밤에 잊어버리지는 마 소중한 나 잊어버리지는 마 왜냐면 너의 색깔은 새벽에 떠
kita kasih keterangan. Kita pilih jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Kita tambah lagi pertanyaannya, misalnya tugas pada siswa atau deskripsi tugas. Kita pilih jawaban singkat, wajib diisi. Nah gini ya, sudah jadi. Coba kita tinjau dulu, sudah sesuai belum. Nah ini kelas, terus ini nama guru, mata pelajarannya. Nah ini keterangan dan deskripsi tugas. Sudah jadi. Kemudian kita klik kirim. Ya, ini email dibiarkan saja. Nah ini linknya, kita perpendek, kita copy, coba kita salin. Dan itu link yang nantinya akan kita share ke teman-teman guru untuk mengisi jurnal hariannya. Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer 'cause no one feels that.